Hey yo par, let's go. Nakita niyo yung mga cup ko par. Let's go par. Outfit check. Outfit check. Uy, kita na yung boxer ko par. Outfit check. Let's go. Dress yan par. Napakakintab niyan par. Ay. 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 Tapos naka Jordans par. Ay. Outfit check. Let's go. Ano par? Tara par, simbang gabi na tayo par. Buuin natin yung simbang gabi par. Kumpletohin natin par. Ay, 3-pit yan par. Oh, par, gold slugs pa par. Ano par? Tara na par, simbang gabi na tayo par. Ay, may socks niyan par. Tigas yan par. Outfit check, let's go. Kahit maskip yan par, palag-palag yan par. Ang kampana, nuyan nagigising. Ay, ay. Outfit check par. Ay. So ayan. Jordans, ay, ay. Siyempre, dapat kompleto. Papers. Ay, busok yan par. Nice par. Pupunta ka sa simbahan, no? Tapos nagaganto ka par, no? Eh, pero huwag ka mag-uusok doon. Baka palayasin ka ng mga tao doon. Ano par? Tara na par. Simbang gabi na tayo par. Pagkasama mo ako par, sisipagin ka magsimba. Eh, outfit check. Outfit check. Tama yan par. Repeat, red dress. Tapos naka J1. Ay, ay. Outfit check. Paskong Pasko par. Suot nyo na ba mga pamasko nyo par? Ay. Outfit check. Ayan par. Pakaangas. Pakaangas par. Pakaangas. Ano par? Hintayin kita sa simbahan para gumawala. Ay.